I gotta finish mine kayak cepet banget bro, kalau nggak pedes banget. When did you lose your virginity? Halo teman-teman bacot, balik lagi ke segmen kita pedas panas, makanan pedas, pertanyaan panas. Hari ini kedatangan our bacot family member. Gue diundang juga. Gue udah request berapa kali. So Valerie, Matt, lu tau gak sih lu di sini tuh ngapain? Tahu banget. Iya. Ini acaranya. Valerie tau gak? Enggak. Valerie gak tau. Hari ini kita mau makan mie instan dari level 1 sampai level 10. In this case gue mie instan, mereka shirataki. First up, kita ada sambal gagal skripsi. Lu nggak pernah ngalamin kan? Pernah. Gue enggak, gue belum. Karena terlalu ada. Masa lu nggak ngalah sih sama adek lu, men? Sorry bro. Egg. Protein. She wants to take all the protein. I actually want to eat that. Looks good. My mouth is watering. Is it good? Ini pertama kali. Gue nyobain sambal dari pedas panas. Kalian udah temenan gue sama gue lama nih, right? Terus dari dulu, dari kita kecil pasti ada di stigma lu itu anak artis. Pasti guru-guru lu juga Pasti. Oh ini anaknya. Enggak sih, guru-guru. Guru-guru. Gini, I think all my teachers hate me, but they don't give a fuck. Enggak. They hate you because tapi mereka tahu you're a bit different gak? Atau itu gue pindah ngaruh sekolah sekali? tiap tahun, jadi gue kagak tahu gitu. Because I skip school, that's why. Iya. Jadi mereka tuh udah gak peduli, ngerti gak? Kayak gila nih anak bandel banget. Udah gitu doang sih. Tapi lu Gimana? lu ngaruh lah, lu anak Ngaruh artis. gara-gara gue Iya, gue tuh gak pernah ngerasain itu. Gue gak pernah. Mungkin karena bis ya, karena makanya gue juga suka tuh. Gue pindah sekolah tiap tahun. Karena Ya coba dijelasin, Matt, kenapa lu pindah sekolah tiap tahun? Karena syuting. Anjir. Itu yang masih di bawah umur gitu. Itu gue, enggak ada itu loh. Iya tuh ada gue juga di situ. Yang Jadi gue syuting terus. Ada gue juga di situ. Lu mulai syuting tuh umur berapa? 13 ya. 13. You, Val? Valerie dari 9. kecil. 9. That's my first movie actually, itu Iya, King. King. Lim Swee King. Jadi itu tentang badminton. Gila, dapet dari mana nih fotonya? Lu tau Lim Swee King? Iya dong. Tau nggak? Our good research, man. Lu tau Lim Swee King nggak? Tahu. Iya, jadi itu film. Itu film badminton Iya, Lim Swee King pertama. tuh orang yang badminton legend. Legend aja. jadi artis cilik tuh gimana sih? Pada saat itu ya gue belum kayak terpikir kalau efeknya bakal kayak gini sekarang ya. Jadi kayak waktu itu kita kayak ya udahlah kita jadi artis, kita kerja. Iya, udah. Ada kesempatan untuk berkarya. It's more of like a hobby pas masih kecil. Kayak it's something fun to do. Kita enjoy gitu. Bukan yang kayak, oh gue mau jadi artis, gue mau terkenal. Enggak, Gue ngerti banget. Meskipun kita juga berawal dari sinetron. Gua ngerti banget. Jadi kerjanya itu benar-benar tiap hari. Crazy. every day. Kita belum. Kita selesai jam berapa? Kita selalu selesai malam, terus besoknya sekolah. Selesai malam, besoknya sekolah. Menurut gue that's crazy. Menurut gue pada saat itu gue belum dapet pressure gitu, belum karena gue masih. Jadi kita it's just a hobby, just seru aja kan. Seru aja, tapi sekarang ini ya efek ya. Bukan efek sekarang loh yang gue tanyain. Apa gimana? Efek zaman dulu pas lu lagi kecil. Nggak ada efek sih, kita bangga. Have fun aja ya? Have fun aja, kita bangga ya. Sebenarnya sih maksudnya kayak efek mentally gitu. Iya, efek mentally. Nggak ada sih, karena kita juga bukan tipe orang yang kayak kalau kita ngelakuin sesuatu tuh for the sole purpose of people knowing us. Dan pada saat itu Nggak. social media belum. Iya, pas itu jadi kita social media juga belum ada ngelakuin sih, itu, benar, kita benar. ngelihat itu tuh sebagai suatu opportunity di mana kita yang kayak, oke kita bisa berkarya di luar sekolah. You know what I mean? Ngerti. Kayak this is an experience that not a lot of people get, but we got it. You know what I mean? So why not do it? Of course. Dan kita 100%. juga belajar untuk disiplin dan apa namanya, datang on time, ngerti nggak sih? To respect people not only in the industry but all throughout gitu. Okay, second one we have sambal jempol netizen. Somewhere called it netizen. Mau coba? Can I try some? Matt. He doesn't share food. Iya, gue Ini beli di mana sih noodle-nya?
Nggak tahu noodle dari mana? Jem Grand Lucky. Namanya? Ashitaki. Ashitake. Ashitaki ya. Ashitaki kontak. Cheers. Cheers. Ya. Dari lu zaman dulu jadi you were in the entertainment industry udah lama gitu, terus sama entertainment industry sekarang tuh beda gak sih? Beda banget. Beda banget. Jadi gini, pada saat itu belum ada aturan harus pulang jam 12. Maksudnya? Harus pulang Iya. selesai dari Selesai syuting jam 12, nggak boleh lebih dari jam 12. Gue masih Oh dulu tuh, sekarang tuh ada itu? sekarang ada peraturan. Ini peraturan? Karena Karena fakta banget kayak karena gini, jam kerjanya. kelihatan banget di kamera ketika lo tuh capek, dan acting itu ngaruh ketika lo kurang istirahat atau kurang tidur. Itu ngaruh banget. Jadi kayak dulu itu gue sama Valerie itu ada di zaman dimana kayak syuting itu ya 24 jam. Iya, Nggak itu ada peraturannya lah ya. Kita masih kecil. Sekarang udah nggak bisa lagi, dan gue bangga dah. Gue bangga maksudnya kayak. Ada satu lagi actually point yang kayak menurut gue tuh very Game moving. changer? Game changer. So dulu tuh sexual harassment isn't in the contract. Iya. Oh really? Now Baru-baru it's in the ini. contract? It's in the contract now. So Bagus lah progresnya. back then kayak kalau misalnya banyak banget artis-artis itu ditaruh di dalam suatu kayak environment where It's normal. no, you get catcalled Oh, when you you're get filming. catcalled, yeah. When you're filming, they catcall you, krunya catcall you, make Yeah. you feel uncomfortable just cause misalnya artisnya cantik ini itu kan. Tapi kan kalau misalnya kita syuting atau kita main film atau kita main series itu kita mau work in an environment where we feel supported. Banget, lu harus dapet kayak. Lo harus comfortable gitu kan. Lu harus Tapi comfortable. Itu harus zaman jadi dulu- keluarga kedua lu. That's what the difference tuh ada banget sih dulu sama sekarang, because that happened to me actually. Dulu banget gue waktu itu mau syuting FTV pertama kali. Abis itu gue tiba-tiba di catcall because I was just wearing a tank top, and you know what, I was like 12 pakai Gila, shorts gila. gitu, ngerti gak sih kayak sometimes they can sexualize you, but now sexual harassment is actually in the contract. Jadi even before that ya, maybe sekarang people just learn to respect one another, apalagi kalau misalnya kita udah mulai ke masuk ke film yang high budget or whatever, but tapi maksudnya kayak difference itu ada banget. Now when I film, I have that sense of like comfortability. Jadi kayak You know someone's protecting you. Iya. You know. karena tiap kali gue syuting tuh gue selalu menemukan environment yang positif yang dimana gue tuh bebas berkarya gitu loh. Iya, Jadinya nggak takut-takut gitu. Dan bedanya dulu sama sekarang ya, dulu lu kalau misalnya di TV tiap hari itu tuh nggak kayak sekarang gitu, kayak social media, maksud gue kayak dulu tuh masih ada kayak privacy lah. Iya, Masih sekarang ada. Kalau di sini sekarang tuh privacy udah nggak di ada. sini- You have like an obligation to tell the world what's happening to you. Misalnya Yeah, you're going through a breakup, you have to announce it. zaman Iya, yeah, iya. Ferrari belum mulai syuting nggak ada Instagram. That's a good point. Ada Iya. Twitter, dan Twitter pun kita ngomong retweet dan lain-lain gitu, jadi nggak kayak post foto lah, story Iya, lah. itu nggak penting Kalau banget sekarang sih. ini they know what we're doing. Iya. Mungkin ini orang yang banyak orang nggak tahu ya. Mereka mikir kayak jadi artis tuh gampang ini itu. Cuman lu tuh nggak tahu rasanya untuk nyium orang on screen and it needs to look real. Yeah, the two people that I kissed in season 1, I actually had a really good conversation yeah. with them, and they gave me lots of space for me to kayak rethink my decisions. Yeah, yeah, mereka yeah. bikin gue comfortable. Yeah, Jadi yeah, yeah. mereka bikin gue nyaman. Jadi gue mau, ngerti gak sih? Ya udahlah, lu orang yang baik. Nothing's gonna happen to me. It's a kissing scene, nothing else. Iya. And the other guy as well. Dia ngobrol sama gue, dia nanya. He just tried to get to know me, tapi not in a sexual way, in a genuine way, because kita kan juga. Yeah. You guys are actors. Yeah, and it has to be genuine. Yeah, for but this other guy, he was so rude. He was so rude, and like dia rude banget. Abis itu gue bilang aja sama my director, look, I don't feel comfortable. I want you to understand. Terus dia kayak, yeah. Terus Dude, akhirnya he didn't diganti even- jadi apa sini? Cuman cium sini doang. Yes. Kalau zaman dulu mungkin lu nggak bisa argue with that. Iya, you Nggak bisa. know what I mean? Sekarang Ya mereka Udah lebih mulai mengerti diterima. lah. Ngerti lah. It's people, you know. Iya. Tapi kalau lu, Matt, lu kan you had three rape scenes. Antares, Kamu zombie. Kampung Zombie, What? Kampung Zombie juga? and the sinetron. Sinetron. What do you think about it? Sebenarnya gue juga
di zaman dulu itu tahun-tahun 70 80 gitu, di zaman-zaman kayak abis kayak zaman Soeharto lah, habis Belanda. Itu banyak film yang dimana kayak it's like Hollywood. It's normal, It's iya. normal. Iya. And Namanya kan juga cerita. Gue juga kaget sekarang tuh bisa Iya. kayak gitu-gitu. Apalagi di sinetron. Iya. Wait, so back to this, right? Mereka ngadain konten rape, which is okay, itu tuh udah nggak rated PG, bukan PG lagi, ngerti nggak sih? Terus kissing scenes boleh, tapi you know what? Pakai baju yang kebuka belum boleh. Belum boleh ya? Iya. Emang belum boleh? Belum boleh. Masa di PLL gitu nggak pakai bikini gitu? Enggak. None. Dipakai bikini tapi shotnya tuh bukan fokus ke Iya, kayak, ngerti nggak sih? ngerti. Tapi bukan yang kayak they don't. Sampai sekarang tuh a female's body itu masih tabu banget. Iya, Like sekarang- they don't appreciate like the beauty of a female's body sampai Iya, kayak harus disexualize. Iya. Sekarang udah ngerti, bisa. ngerti. Kenapa udah bisa? Karena filmnya Jeffrey Nicole Nah itu beda, Matt. Itu apa? lagi Filmnya? film Jeffrey Nicole? Jakarta versus Everybody. Itu ada Tapi layar lebar ya? Layar lebar. Maksud gua udah bisa sekarang. Iya. Iya, tapi tetap aja sekarang masih ada stigma itu kayak. Tapi like, film nggak bisa. lebih bebas. Iya, waktu film daripada lebih bebas. series Karena sama penonton film dan sinetron. penonton sinetron beda. Iya. Dan ngomong kata kasar aja belum tentu boleh. My question, how do you feel about that? The rape scene that you have to do 3 times. Does it make you kayak buat lu Itu adalah tantangan gue sebagai aktor. Aktor, exactly, untuk, gue ngerti. Untuk membuat gimana caranya gue director dan penonton gue ya bisa amazed with bisa my acting word, dan yeah. work gue ya Kerja udah, gue, kerja gitu. gue itu kerjaan gue. Tapi lu ngobrol dulu dong sama ceweknya dan lain-lain ya kan. You guys are best friend kan? Of course. Jadi gue sama siapapun itu yang gue ada adegan itu ya gue ada, dan gue undang dia dibacot juga. Iya, iya. Afifah, You guys are fair, Sarah yeah. di Antares ya sebelum scene itu terjadi ya pasti ada chemistry dan Ya lu ngeliatnya sebagai challenge lah. iya dan Challenge di pekerjaan lu. Iya. Iya, ngerti. ya, gitu. Ya. Ini kita ada sambal teman aja guys. Temen aja. Valerie does this a lot, right? Oh, we're just friends. I'm sorry. You should make me a host so I can roast. Yeah. I'm gonna fucking roast you. It wasn't intentional, by the way. I know, it's fine, I know. It was just like, oh shit, that's actually funny. You too. Wait. You do that too. Yeah, I do You that too. do that too. I do that too. You want me to expose you? Yeah, no, I do that too. Okay. Lanjut, Gila, lanjut. dihabisin loh. Cheers, Matt. Cheers. Ngobrol sih. Cheers. Luar biasa. Nah, lagi ya kurang. Gue udah mulai pedes sih, lu pada belum pedes? Kok ini pedes ya buat gue ya? I can still handle this. Sambal temen aja. Gue akan ngetes kalian how telepathic you are as kakak adik. Oke. Okay? I'm gonna ask you a this or that, and you both have to answer at the same time. Okay? Alright, first. Kan pertama, kita ada UK atau Bali? 1, 2, 3. Bali. Oh, wow. Bali. Indonesia. Yeah. Wow. Why? Indonesia? Yeah, I guess lebih Yeah. home aja lah ya. Bukan lebih Dan home Bali doang, itu maksudnya indah. kayak Bali Bali itu bukan indah. Bali doang, Indonesia tuh indah, banyak Iya, iya. banget kayak ada gunung, ada pantai. Dan Kalau di kayak- UK kan seasonsnya ada 4, tapi tetap aja like it's still Yeah. cold. Maybe I just like the heat. Dua, acting or modeling? Acting. Acting. Yeah, it's very easy. Teman atau pacar? 3, 2, 1. Temen. 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 Yeah, why? Ya, 'cause Ya karena no drama, Friends, no drama. yeah. No. Friends stay with you forever. ya Friends friends stay with you forever, forever. Lebih sedih kehilangan temen daripada kehilangan pacar. Iya, jauh. Iya. Mom or dad? 1, 2, 3. Nggak bisa lah, both. Both. Sorry. Iya, both. Great, that's a great answer. That was a trick question, by the way. Both. Okay, produk lokal, produk luar negeri. Besok. Both. Oh. Go both. Sorry. Both. Go both. Oke, traveling atau kerja? 3, 2, 1. Kerja. Sama semua loh. Film atau sinetron? 3, 2, 1. Film. Pilih long distance relationship
atau HTS-an? LDR. LDR-nya berapa lama dulu? 20 tahun mah gue gak mau. Mungkin kayak period of time-nya sama lah, 3 tahun gitu. 2 tahun. LDR. 2 tahun LDR atau 2 tahun Gue mending 2 tahun HTS-an? LDR. 2 tahun. HTS kan tanpa status. sebelum- Jadi iya, lu iya. basically Dia kan cowok, dia maunya tanpa status lah. Dah. Image gue kayak gitu. enggak. Ya lu mau LDR, iyalah itu cewek gitu. Gue gak kayak gitu kok, tenang LDR gue. Gue loyal orang. Enggak, kita tahu dia HTS lah. It's normal, just say it. LDR. I'm loyal to Oke, gila kalian sama semua loh. But I like kayak berarti prinsip lu sama semua gitu, ngerti sih? Indonesia banget. Yang kali ini kita makan sambal kapan nikah. Ini enak banget Bang, ini sambal terasi kita Bang. Wow. sumpah ini enak banget lagi. Coba. Enak banget. Kalau gue nanya nih kayak one cerita in your childhood yang lu inget sampai sekarang yang ada hubungannya sama kalian berdua. Do you remember when I fell off the bicycle? Oke. Cerita ya. Enggak dong, Bella deh yang cerita. Enggak. Oke, lu mau dia yang cerita. Lu jangan Oke. dia. Karena gue yang lihat. Gue umur berapa ya? Gue umur 7. Di Bukit Golf Cibubur kan. Itu tuh kayak Bukan, iya di gila. rumahnya si Nicholas. Emang iya itu di Bukit Golf? Patrick, Kayaknya iya. bukan. Iya Bukit Golf Cibubur kan kompleknya Bukit Golf namanya gimana sih? Oh. Cibubur. Oke. Oh iya di Cibubur. Bukit Golf Cibubur ya. Cibubur, Terus, bener-bener. pergunungan lah di Cibubur sana lagi. This is a funny Di story. komplek nih, gue lagi naik sepeda kan muter-muter lah ya kan, gitu. Terus tiba-tiba gue ngeliat Valerie kagak pakai sepatu, ya kan. Tapi Dari remnya. Naik apa? Naik Sepeda, naik sepeda. Nggak pakai sepatu. Kagak pakai sepatu. Dari ujung Ke bawah. Nggak ngerem. udah kayak di Wonosobo bro, sumpah. Kayak gini ya. Tiba-tiba cepet banget. Remnya rusak. Wah gila, gue bisa. Shit. Gitu kan udah. I was freaking out. Yang ada kayak gitu lah. Iya. Ini dia muter 2 kali, 3 kali gitu. Ada pohon palem apa? Terus dia. Nggak, lu turun terus lu muter 3 kali. Enggak. Gini, turun ke bawah. Ini bundaran nih. Kan gue bilang kan, aspal apa? It's like Trotoar. Trotoar, iya. Trotoar. Gue 3 kali deh kali jungkir kayak. Ujungnya apa taman tapi? Taman. Apa dia jatuh di In the grass. in the semak-semak gitu loh. Iya. Gila hoki banget lu. Parah Tuhan lu. masih sayang sama lu, Bel. Iya, gila gak sih? Kalau gue ya kalau kenangan gue dari kecil gue suka ini sih tiap kayak bulan gue ke Pak Sutioso punya villa sama Valerie. Beda ya memorinya. Iya, ini tuh lebih seru aja, itu nggak seru Ya banget. kan? Ya kan Fotonya di situ. memori gue Iya, jauh gua tahu, lebih gua tahu, kocak. gua tahu. Fotonya di situ, maksud gue kayak itu memori gue yang seru lah. Lu bisa ngeliat kebun binatang bro, naik ATV, lu mancing Di mana di puncak? di rumah di Bogor, rumah dia di Bogor Pak Yos. Oh iya, Bogor. Pak Yos, ya. Ya itu Bogor, seru Bogor. aja gue. Jadi gue ya memori gue ya, karena tiap bulan gue ke situ dia suka nemenin Opa Yos itu kayak ngambil buah di perkebunannya, ada monyet gitu-gitulah. Itu memori gue yang ada sama Vel. Oke, lanjut. That's pretty good memories, guys. You guys had a fun childhood. A fun childhood. Iya gak sih? Did you guys? Lumayan sih. Oke, kali ini kita makan sambal di PHK. Oh bukan ya? Nemat. Hold it. Lu gak pernah ambil garpu dulu anjing, men? Iya woi. Makan enak kan? Gue dari tadi belum minum loh, sumpah. Oh, iya, gila. Makan enak. Lu dulu pas SMA kan lu sempet jago banget main bola, terus lu pernah, you were in the Manchester United in No. the junior team, was it? No. I was Apa? in SSI. SSI Arsenal. Oh, Arsenal, iya. Umur segitu udah acting belum? Lebih ke acting sih, lebih ke Masa main sih? bola sih. Gue passion gue semua. Waktu itu lo belum acting woi? Udah dong. Baru dikit lagi dong. Di SSI. Oh belum, maksud gue dari kecil gue sampai ke London, Singapura tanding sama pemain-pemain timnas sekarang yang ada di timnas sekarang. Oh ya? Iya. You were that good? Hargianto, Zalnando itu semua gue ke London sama ke Singapura sama mereka. Abi
Irfan, Lu jago Irfan nggak? Fandi Ahmad. Jago, tanya enggak? Lu tanya? Tanya, gue jago banget. Sekarang gue lost ya. Cuman ya itu pengalaman gue yang ini sih, karena gue umur berapa ke London jadi gue tanding ke Singapura, terus ke London, terus gue ke Tandingnya tuh sama youth negara-negara lain. Kita juara 2 di London, kalahnya lawan Arsenal senior yang yang U19. Jadi tuh gini, Arsenal tuh punya camp di mana-mana banyak di seluruh dunia dan tanding gitu. Jadi kita kalah obviously lawan Indonesia karena gini, Indonesia tuh seleksi pemain-pemain yang paling jago-jago. seluruh Indonesia. Sponsornya pada saat itu Astro sama Biskuit. Astro Biskuit. Bukan Astro yang Astor, television company for cable vision. Nonton bola dulu udah nggak ada sekarang. Iya. Udah nggak ada Astro sama Biskuit. Kita seleksi dan kita keterima. Kita ke London. Terus Valerie, you like to nulis zaman dulu? Nulis apa? Nulis apaan? Katanya hobi lu nulis, terus lu sempet ditawarin nulis di majalah anak-anak. Enggak. What? Don't trust Google. Tante Ina. Mungkin ini pas masih kecil dia nggak kasih tahu gue kali. Iya, mungkin lu lupa kali ya. Enggak, gue nggak dikasih tahu. Mungkin itu when I was young, terus dia kayak ngomong ke media kan. Mungkin pas balik. Bokap nyokap gue kan dulu sering itu Iya. interview tanpa kita. Iya. Ya mungkin nyokap gue ngomong, ya intinya nggak pernah sih, cuman Enggak sih, gue belum pernah ada tawaran itu. Kita dari dulu kayak we always think you guys are pretty cute gitu as brothers and sisters, karena mungkin umurnya nggak jauh ya. Kayak what was when you moved to UK together, like itu lu umur berapa? Terus Gue umur 16, dia umur 18. Ya. and how was that? Perjalanan hidup lu pindah Kita ke tuh UK? bukan siblings yang sering berantem ya, we only bicker a lot. Tapi Iya, kita nggak pernah berantem dimana kita kayak kebawa emotion gitu. Karena you guys know each other so much that you know it's not It's not beef. Kita bisa berantem, habis itu kayak like 10 minutes later kita udah normal lagi. We don't really paling gue fight. ledek-ledekin gitu. Tapi udah nggak mempan gitu loh ledekan dia tuh, gue udah nggak peduli. Anyways, pas kita di UK bareng kita jadi jauh lebih dekat. Maksudnya kita jadi lebih ngerti satu sama lain. Gue lebih mengerti kepribadiannya dia lebih mengerti kepribadian gue. Jadi kayak gitu deh. Pokoknya. Terus kepribadian Matt yang kayak lu baru tahu di UK yang tai nih orang kayak gini nih, ya udah but I have to accept him anyways. Was what? You know what I mean? Apa ya? Dulu, gara-gara waktu itu gue inget banget dia waktu itu visit gue. Dia lagi bosen di Jakarta lah, terus habis itu dia visit gue 6 bulan di London. Terus dia selalu bawa-bawa ini kan rumah lo, kenapa lo nggak yang bersihin rumahnya? Selalu kayak gitu. Dia? Iya, jadi dulu dia malas bersih-bersih. Jadi gue dibabuin mulu sama dia. Tuh gini. Vel. If you do this, I'll give you 10 pounds. Gitu. Itu sering banget itu. Sering banget terjadi itu dulu. Tapi lu ambil nggak? Wah, lu Enggak lah, gue kayak gila aja. Ten pounds. Itu sering Lu pikir gue babu? Iya, you think you can buy me, bitch? Waduh, Gitu. Ferrari baik buat dulu. Dia beliin gue suruh beliin apa, dia mau. Iyalah, she's a good little sister. Man. Enggak, gue cuma beliin dia sesuatu yang pasti gue mau juga. Iya. But I mean, you're a very great little sister menurut gue. I mean, kayak kita mulai baca juga you help out and shit like. Enggak, even kalau kita traveling sampai sekarang pun gue yang ngurusin semuanya dia. Iya. Dia nggak pernah ngurusin sendiri, gue sampai kesel. Dia Gue tuh kayak bisa adik- nggak sih lo? Matt tuh sebenarnya adiknya. Bisa nggak sih lo? Iya, emang. Semua orang yang ketemu gue tuh gini. Semua orang yang ketemu gue tuh kayak gini. Nih, Axel tuh adik kamu ya? Iya. Lu pasti adiknya Vel nih. Yang ngurusin dia bukan lu anjing. Untung dia adik lu bro, kalau dia kakak lu dia tai-taiin lu sekarang. Iya, sumpah. Iya, untung dia adek gue. Iya. Sambal janji manis mantan. Gimana, how's your Janji manis mantan. janji manis mantan lu gimana Vel? Ya, Don't care about it anymore. ya, gue udah nggak inget tau nggak, Udah sumpah. udah seenggak penting itu kan. Iya. Oke, Nih, sambal janji manis mantan. dia kan Sambal jablay. bajak. Lo tanya aja dia. Not on camera. Lu juga jablay sih dulu. Anjing. Good apa? Good. Gitu dong. Sekarang udah nggak jablay ya. Lu selalu setuju gak sih sama pacarnya, Mel? Iyalah, teman-teman lu semua. Setujunya karena gue pasti jodohin dia sama orang yang menurut gue kayak, oh mungkin this person baik ya, bisa
bikin Matt maju as a person juga, give him a different perspective. Karena semua orang beda-beda. Tapi ya not someone that's like temen deket gue banget gitu loh. Ngerti gak sih? Karena gue juga misalnya Matt pacaran sama dia, gue juga pengen belajar hal-hal yang baru. Soal itu. Jadi ya, gue selalu setuju sih. Lu Matt, selalu setuju gak? Setuju sih. Yang penting Valerie happy aja. Valerie happy. Dan cowoknya Mau ya, nggak? maksud gue bener lah. Cowoknya apa? Ini Bisa membuat adik gue happy. enak banget, gila. Pacar-pacarnya Matt, yang lu paling suka siapa? Caca. Asik. Iya. Kenapa Caca tapi? Gue sama dia punya personal relationship outside of his whatever the fuck he has with Caca ya. Kayak gue sama Caca tuh emang tumbuh dan berkembang. Dan relationship kita tuh ya beda sama dia sama Karissa. Jadi dipisah, ngerti gak sih? Cause she was my Punya friend. relationship sama dia sendiri. Cause she was my friend first. Then the thing I like about Caca is that she's very genuine. Oh my god, if you ask me how many times gue berantem sama Caca sampai teriak-teriakan, gue berantem sama dia sampai teriak-teriakan. Tapi buktinya sekarang kalau misalnya gue butuh seseorang, gue lagi ada masalah, terus gue mau telepon orang, gue pasti bisa telepon dia. Kalau lu Matt? Ya gue apa soal Vel? Mantan dia. Yang lo paling suka siapa? Gak ada kali ya? Bukan masalah nggak ada, kayak bukan yang kayak gue ya sebenarnya si Zak kali ya. Itu dia bukan mantan gue anjir. Oh bukan mantan. Mantan apa gue suka? Mantan lu soalnya apa? Iya makanya nggak ada yang dia suka pasti. Iya, actually lu nggak ada yang suka sih, bener. Tapi itu normal lah, he's your big brother, right? Mantan lu juga banyak yang alay ya, mau gue Mantan gua sebutin. yang alay, siapa? Inisialnya. Hah? Siapa mantan gue Ale? Siapa? Coba sebutin mantan. Ayo, seperti dia bilang Nggak mau mau. sebutin. Enggak lah, kasihan Mantan gua ceweknya. berkelas. Gue nggak akan mau, gue nggak bakal mau talk shit about Kalau other mantan girls. gue yang alay siapa ya? Coba lu bisikin dia siapa tapi gue mau lihat reaksi dia. Itu nggak alay dong. Itu alay bro. Gue mau ngasih tau sama Alay, lu ya. Apa alay itu? anjir. Alay gara-gara apa? Itu alay sih menurut gue. Jadi kasih vague, kenapa dia alay? Vague aja, Menurut gue, vague. enggak sih, sekarang dia nggak alay, tapi dulu dia alay. Kenapa alay dulu? Tunggu, bentar. Apa alay? Apa alay? Tunggu. Apa alaynya coba? Alay sih, menurut gue alay. Kenapa? Gak tahu ya, menurut gue ngeliat Iya, itu kayak enggak aja Enggak buat aja, lo. itu bukan. Aduh. Alay sih, menurut gue alay Gue sih. mau kesel orang yang jago teater, jago. Ya itu kan sekarang, gue ngomongin kemarin, gue ngomongin kayak yang Jago teater, jago acting, terus baik lagi. Apa alaynya? Ya pokoknya menurut gue, Kan is perspective, right? Karena dia ngomongnya kalau tunggu. SMS pakai gede kecil. Pakai nomor Maksud- pakai enggak, add. tunggu. Maksud dia enggak gitu, enggak. Enggak saat kagak kan? Kagak. Halu. Di sambal ketujuh kita ada sambal mulut mertua. Kayak pas lu pacaran zaman dulu, Actually, mulut mertua lu gimana? Gue tuh belum, Calon mertua. gue tuh nggak pernah dikasih tahu ya, nggak pernah ngobrolin itu. Gue pernah actually, dengar dari banyak orang tua lain. Halo. Yang kalau misalnya gue bandel, padahal gue nggak, maksudnya kayak pas gue di high school tuh, gue dibolehin keluar, gue dibolehin ke like school parties and all that. Tapi kan gue izin sama orang tua gue kan. Nah yang lain tuh enggak. Terus mereka pasti pakai nama gue untuk misalnya I'm gonna sleep over at Val's house, I'm going with Val, ini itu. Umur berapa? I was 16, which is like Normal. a normal age to go out and have fun Yeah. with your friends. Anyways, waktu itu sampai pernah ada kejadian di mana my friend's mom, jadi dia bilang sama gue, dia kayak, gue ke DWP sama lo ya. Terus gue kayak, kayaknya no. enggak deh, kita beda pertemanan gitu, kayaknya enggak deh. Gitu. Lu yang bilang? Iya, gue bilang Iya, kayak enggak mungkin nyambung juga. Terus Lu dia nggak kayak, mau ke DWP bareng dia? gue gak mau ke DWP bareng Iya, dia, iya. intinya itu. Abis itu dia maksa banget sampai kayak masuk ke mobil, terus dia ikut No pulang sama gue. way! Iya, terus abis itu gue suruh cabut kan, gue kayak dude I think you should go. Udah, akhirnya gue Oke, terus. akhirnya gue berangkat ke DWP sama teman-teman gue. Abis itu jam 2 pagi gue ditelepon nyokap gue. Are you with this gitu kan? Yeah, why? Oh, I just got a call from From their mother. so many parents yang bilang dia nginep di rumah kita. So basically she told my whole year that I kidnapped her daughter. What? Yeah.
Gila. Terus. Ya udah, just because I'm the only one like di angkatan Yang- gue, iya, and a iya. couple people yang kayak kalau misalnya gue Liberal, izin, iya. not even liberal, kayak gue izin untuk keluar dan gue ada batasnya juga, kayak gue disuruh pulang jam Iya, iya. 1, jam 2, ngerti gak sih? At least I don't lie to my parents and sneak Iya. out. Udah Cuman gitu maksud gue. orang yang tadi lu bilang dia mau ikutan lu DWP, lu nggak kasih dia karena lu nggak deket, tapi dia ngomong ini parents yang tadi lu ngomongin ini. Iya. Gila, kocak. And you're not even close to this person. Kalau misalnya gue bilang close, dude, like she's in one school with me. Iya, Ngerti iya, gak iya. sih? Kayak dia Cuman satu she's not sekolah, your but she's not my clique. closest friends ya. Yeah. Gue gak ada klik sih, I hang out with everyone in school. Maybe that's why she thinks she's my Iya, friend. maybe that's- Yeah. Maybe that's why. Menurut mertua lu gimana, Matt? Kan lu mau gue tanya banget nih, kayaknya lu mau Bukan cerita. gitu. Ya, mertua Karissa perfect. Oh, kenapa? Gue nggak nanya Karissa loh. Perfect. Mantan gue itu di Inggris. Mantan gue di situlah. Jadi maknya terapis. Terus? Jadi gue harus Anjing gue Lu harus pakai perfect. ceramahin sandok lu. udah ratusan ribuan kali kan. Di ceramahnya Padahal gimana aja ceramahnya? Matt gitu. Matt. Ya. Coba gue jadi lu ya, gue jadi Matt nih. Lu jadi nyokap. Dia tangannya begini-gini nih kalau. Ayo, coba lu ceramain gue. Biasanya yang lu paling inget ceramahannya lu kan diceramain banyak banget nih. Firstly, Yeah. Firstly, dia pasti ngomong. Pakai accent lah. Ayo. Udah, lu nggak usah jelasin, hajar Pakai dulu aja. accent lah. Hajar dulu semuanya baru habis itu lu jelasin. Hajar dulu. Kan mantan lo di banyak countries banyak. Jadi Asik. mantan lo di satu tempat tuh banyak. Jadi nggak bakal ketebak emaknya siapa. Iya, nggak mungkin ketebak. nggak Udah, mungkin pakai ketebak. accent aja. Pakai accent aja. Iya. Ayo. Let's go. Let's go. Shh, semuanya diem. We're Ayo, gonna sleep, Matt. man. Let's go, Matt. Ayo, Matt. Gue Let's nggak go. usah pakai accent ya. Yaudah, nggak usah pakai accent. Acting aja, ayo. Firstly, you guys need to fix your relationship by communicating well and have some time alone. You guys are always, pokoknya tiap, gitu Have lah, some pokoknya. time alone nih pakai accent lo mah. Iya, have some time alone. Accent dikit, pakai accent dikit. Padahal gua yang minta space-nya gitu ke pacar gua. Seharusnya firstly pakai accent. Enggak udahlah, intinya gitu lah. Intinya nyokap gue terapis dan gua Iya, harus iya. di Lu diceramainnya bener-bener pakai bahasa terapis terus lah ya. iya gitu. Padahal gua salah juga kagak gitu. Oke guys, kita sekarang lanjut ke gamenya. Tadi kita mau main game, tapi kita intermezzo sedikit. Game, siapa yang paling suka? Oke. Oke. So you have to, kalau misalnya gue bilang nih, siapa yang paling suka kencing di celana? Gitu. And then you have to choose either you or like this. Yeah. Okay, this is how we're gonna see if it's bener gak nih jawabannya, atau lu bilang satu sama lain gitu. Oke, kita mulai ya. Nomor 1. Siapa yang paling suka bohong? Sorry. Very time. Oke. That's good. Kompak. Siapa yang paling suka party? Enggak. Gue mana pernah party tanya. Lo jangan jadi orang, Gua jangan pernah party. jangan jaim anjir, munafik Jim kali banget. gue party. Iya gue Party gym ya, sambil iya denger gue lagunya. mat gue ngerti lo tuh sekarang nge-gym banget, anaknya healthy banget, tapi kalau misalnya Tapi lo- dulu. bukan tapi dulu juga gue nggak munafik, gue healthy juga, gue makan sehat, gue nge-gym, tapi gue juga minum. Enggak, bukan masalah begitu. Gue bilang, ini kan pertanyaannya siapa yang sering party? Lu Party di mana? di mana-mana lu, tapi dia oke, mungkin lu mungkin lo nggak sering party sekarang, tapi dia sekali dia party he goes. Iya. Oke. Lanjut. Siapa yang paling suka bawa pasangan ke rumah? Iya tuh. Bukan pasangan doang. Pasangan. Bukan pasangan teman. doang. Siapa aja? Temen main badminton, Main golf. Iya, temen biasa. Siapa yang paling boros? Gue nggak tahu sih, lu sih kayaknya deh. Gue nggak pernah. Karena lu pernah beli anjing 60 juta kagak datang anjing. Di Inggris udah gue bilang scam masih nggak percaya. Udah gue bilang scam. Oke, tapi itu gak boros. Itu kan kejadian 20,000 sekali. Itu bukan. Itu bukan boros. Tapi 60 juta per dog juga lumayan mahal sih. Tapi gue Apartemen lu mahal banget. gila. tapi itu kan gak boros. I live there. Iya. Itu gue tempatin.
rutin. Iya. Jadi nggak boros lah. Dia lah Valerie lah. Kalau buat barang-barang minum-minum dan bla bla bla, lu sih Matt, gua Minum, gua kagak minum. Gua baru Ya zaman dulu lu nggak bisa mikir sekarang doang. atau iya. buat pergi-pergi aja, Zaman ngerti nggak dulu. sih? Atau Zaman buat dulu. pergi Nggak, lu sih tarik lebih boros. 10 tahun lah, lu tarik 10 tahun. 10 tahun gua. Lu. Gua. Oke. Jelas. Siapa yang paling suka nolong orang? Gua. Iya. Kayak gua. Oke. At least you agree on some Iya. things. Siapa yang paling bosi di rumah? Tapi nggak ada yang dengerin. Gua. Enggak sih, lu kadang-kadang dengerin sih. Enggak. Kayak Stefan nggak percaya. Enggak, dia tiap kali like misalnya nih lagi family Gua gangguin argument. denger. Gak ada kalau lagi family argument nih, dia lagi ngomong lagi argue, nih gue cuma duduk doang. Terus I'm like being my unbothered self, gue cuma duduk doang, terus gue main handphone, terus dia langsung nyinyir. Kok lu gak ngomong apa-apa sih? Kayak minta pembelaan gitu. Terus gue kayak kenapa gue harus ngomong? Orang bukan masalah gue. Terakhir apa terakhir? Yang nggak usah spesifik. Kita udah lama sih nggak berantem. Gue udah kan gue cabut lama banget, belum berantem lagi sejak itu. Bener. Iya. Oke. Siapa yang paling jago acting? Dia lah. Wah, nice. Gila. Jago ini dia. Gue. Siapa yang paling jarang pulang? Enggak, gua warnanya harus tidur di rumah gua. Gue juga harus tidur di Udah sih, rumah. nggak kalau kayak gitu jarang pulang. Gue anak rumahan gila. Kayaknya nggak ada deh yang jarang Ya, pulang. tapi Valerie anak kemana? Enak rumahan sih, iya benar. Kita anak pulang. Siapa yang paling disayang orang tua? Enggak, dua-duanya. Dua-duanya. Makanya. Such a question, obviously. Siapa yang paling protektif? Gua sih deh. Karena gua kan Gue cuek sih. laki-laki. Karena lu setuju dengan sama mantan dia nggak setuju. Itu udah kelihatan lah ya. Which one's protective? Ini kita makan sambal ditikung temen guys. Ditikung. Lu pernah ditikung temen nggak? Jarang Enggak. lah. Tikung tuh gimana? Nikung temen. Enggak. Enggak. Matt sering lah nikung temen. Matt's name dulu tuh namanya bukan Axel, Zachary, tapi iya. Zachary. What's the story? Jadi kayak pas my parents named him Zachary, dia tuh yang kayak bener-bener nangis mulu. Oh ya? And then they were like, Namanya salah. namanya salah nih. Namain Axel aja yuk biar bandel. Sumpah biar Iya. bandel. Iya. Biar nggak bandel. Biar bandel. Lu tanya aja nyokap. Biar nggak bandel. Enggak, lu tanya Aduh, nyokap. Lu Fel, tanya nyokap. She always says this. Dia yang kayak gini. Fel, lu oke taruhan berapa puluh? Ayo, gue berani. Gue berani. Gue berani. Oke, ini abis ini Telepon nyokap. gue rekord, nggak usah gue rekord. Abis ini Telepon aja, telepon. Telepon. Dia lagi di acara Gio, pasti di situ bro. Enggak, gue abis ini gue bakal buktiin yang bakal ada di segmen ini. Enggak, gue tanya, gue videoin. aja. Gue videoin biar Seru. enak. Gue videoin. Iya, Gua kirim, videoin. gua videoin. Iya. Janji ya? Janji. Iya. Lu liat Janji aja. ya? Iya. Janji ya? Oke, Iya. nanti videonya akan di sini. 3, Fel. 2, 1. Kalian tahu nggak dulu di balik nama Axel itu waktu Axel lahir sebenarnya nama pertama dia adalah Zachary. Setelah 3 hari kemudian kita kayak ragu gitu, kok namanya Zachary tapi dia jadi pendiam gitu kayak nggak ada bandel-bandelnya deh. Terus akhirnya kita mikir cowok kan harus bandel ya, kita kasih nama aja Axel. Nah jadilah sekarang namanya Axel Matthew Thomas. Kalian bisa menilai sendiri Axel sekarang kayak apa. Dan mama proud of you karena kamu menjadi anak yang hebat sekarang. I love you Matt. Ceritain dong kejadian-kejadian yang gila tadi tuh. Kayak bisa ada fan tidur di depan rumah lu gitu-gitu. What was yang paling gila tuh apa? Ya palingan kalau kita kayak ke Singapura lah, kemana lah, tiba-tiba ada yang lari cium. Nggak ada sih yang gila ya. Ke Malaysia. Oh iya? Di luar negeri sih yang kejadian-kejadian aneh. Masa luar negeri? Di Singapura, Malaysia ya. Yang aneh-aneh itu di situ justru. Kok aneh sih? Ya Why? palingan di Bali lah. Tapi yang kayak di Singapura sih yang kayak. Tapi your dad was that famous back then. Gila dia. Ya. Dia one of the biggest art actor lah zaman dulu ya kan. Seru lah. Tapi how are your mom and dad? How would you describe your mom and dad for you guys personally? I think they're very charismatic people. Kayak as they grow old, they learn more and more obviously about the entertainment industry that is ever changing. Kayak menurut gue industri entertainment tuh akan terus maju. Jadi dengan kita ngelewatin era yang berbeda gitu kan pasti times are changing. Di era kita sekarang pasti banyak ada culture shocknya juga, ada stigma yang berubah, ada there's a new way of maintaining your
your, presence. iya, you know what I mean. Jadi mereka juga as time goes by, mereka juga Belajar. dan mereka menurut gue, ya they're trying to keep up with the trend and they're doing obviously a good job at it. Bukan malah going against kayak apa ya? Dulu tuh mama gini, my parents tuh mau belajar. Oh, this is the era. Mereka now. very open minded. Yeah. Mereka very open minded. Tapi mereka chill lah, kayak I can hang out with Mereka Om kayak Jer, temen, Tante Ina gitu. kayak temen lah. Ya lebih. Mereka treat lu as a friend juga lah ya bisa dibilang. Iya, kelihatan banget sih. Oke, nomor 9 kita ada sambal beda agama, guys. This is merek itu kayak dia ngebuat super hard selling that kita jadi bingung ini tuh hard selling apa enggak ini. Ngerti gak sih dia kayak enak guys. Emang enak sih. You like it though? You like it? I like it. Nah, berat ini. We're gonna do another game, namanya mikir cepat. Okay, I'm gonna tell you a word. Gue akan ngasih tau lu sebuah kata, dan lu harus ngasih tau gue the first thing you think about when you hear that word. Okay. Barengan. Mikir cepat. Nomor 1, sports. Sportsmanship. Cardio. Sportivitas. Sportif. Okay, nomor 2, Carissa Perisset. Matt's. Teman baik gue. The man. Oh, so cute. I thought you say like the one that got away or some shit. 3, Popo. Police. Polisi. Popo. Polisi. Jeremy Thomas. Dad. Yeah, Dad. Something fun lah. Hennessy. 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 Okay, Ina Thomas. O'Neal. What's O'Neal? Audio tuh My dog. anjing gue nih. Why? Dude, Karena tiap she's, detik, yeah, tiap tiap detik detik dia O'Neal. O'Neal. Yeah. Really? That's like her Every third second of son. the day. Yeah. Masa sih? Mungkin Yeah. lebih sayang O'Neal kayak daripada gue mungkin. Yeah. Next, netizen. Oh, Julid. Julie. netizen. For you? Julid deh. Kayak Nggak semua, tapi nggak semua netizen juga. Apa? Ada juga Nggak banyak semua. netizen yang baik. semua ya. Cinta. Proses. Keluarga. Oh, nice. Masa kecil. Bahagia. Bahagia. Kita mau retake foto yang mana nih? This one. Can we reenact this Yang one mana? on the right? Ini kan berarti lu udah kesini dong? Iya, Iya. terus gue gini. Ya gini kan? Iya. Masa kecil kalian kocak sih ya. It Lumayan. was really nice ya. Kita kebanyakan di alam gitu. Iya. Emang iya? Orang tua kita Ini ngapain aja kebayang di alam tuh? ya di alam kayak gue bilang ke tempat Kita main di luar terus sih. Bang Yos itu ya pokoknya Oh, iya, iya, di iya. alam. Tapi nggak cuma itu, kayak kita tiap hari main di luar terus sih. Iya, Main iya. badminton mah. Menurut lu kayak how that affected you now? Good. It's a healthy childhood without a phone. Oh yeah, that's a big point. Yeah, That's it's a big point. We got to experience being present in our childhood Yeah. with no gadgets. And, like, And it was yeah, just pure happiness. The only way for you to reach your friend is if you called their house. Iya. Gue juga masih terus kena itu. dan gak ada yang namanya kayak lo telat, lo ngapa gitu. Because kalau janjian sama temen lo, mereka pasti datang. Iya, Even dan- though by the phone doang, mereka pasti datang. Kita masih ada tuh masa-masa nggak ada gadget tuh. Iya. Paling mentoknya kalau Big pulang factor. kalau pulang ke rumah main PS, tapi PS-nya gamesnya juga bukan yang kayak bikin kita duduk di depan komputer yang kayak berjam-jam gila gitu. ya. Karena kita kebanyakan di luar, kadang main PS kita kayak bosen maunya main di Iya, luar iya. aja. Ya Masih nggak ada sih? bosennya. Iya. Kayak child actress or actor, child actor. Child actor. Dolce Maria. Dolce Maria? Tahu nggak lo? Dolce Maria itu Gua dulu. itu karena tiap kali gue nonton nyokap gue kayak itu mirip banget sama Velry. Oh, Dan dia iya. bertahun tuh. Dolce Maria. Gue child actor siapa ya? Jujur ya, gue tuh dulu kayak pulang sekolah sering banget nonton TV sama mbak gue. Yang gue inget tuh Eneng. Eneng tuh apa ya? Eneng kos kaki ajaib. Kocak. Bajai Bajuri. Bajai Bajuri. Bajai juga. Bajuri gue masih nonton tuh, itu kocak banget. Bajai Bajuri, Dono Kasino Indro. Oke, satu lagi. Anak artis. Dava. Oh iya, Dava. Dava. Oke,
Fair. Let's go. Cheers. Cheers. Let's go. 10. Last one. Awas lo habisin. Suka lu ya? Iya, gue mau. I gotta finish mine kayak cepet banget bro, kalau nggak pedes banget. Gile. Walaupun hidup kalian indah, and you know you have a great childhood, now you have a great career, pasti banyak waktu di mana you guys are tested as an individual, ya kan? Kayak gue pasti pernah kena masalah, Matt pernah kena masalah. Cuman lu gimana sih sebagai kakak adik nih? Pas salah satu lu lagi ada di keadaan susah. Sebagai kakak adik ya pastinya kalau misalnya salah satu adik atau kakak kita kena dalam masalah yang cukup dalam, yang cukup besar, pastinya di satu sisi, yaitu di sisi gue ngerasa kehilangan. Karena gue tiap hari barengan sama dia, kalau ada apa-apa gue ceritanya kayak dia. Terus dalam waktu kurang dari 10 detik dia tiba-tiba udah nggak ada aja gitu. Kan sebelum itu terjadi kita nggak tahu kedepannya gimana. Buat gue itu tuh pasti banyak banget skenario di otak gue di mana gue kayak ngira oh nanti dia bakal kenapa-napa, tapi ada satu sisi di mana gue tuh percaya sama dia. Gue tahu dia orangnya super strong, gue tahu dia orangnya nggak gampang maksudnya dia kalau misalnya ada ngelakuin kesalahan terus dia terjebak di dalam satu situasi, gue tahu banget dia butuh proses dan butuh waktu, tapi gue tahu dia selalu cari jalan keluarnya. Dan salah satu hal terpenting buat gue tuh setelah pas dia kena masalah, gue tuh ngeliat dia kehilangan temen banyak banget. Bukan cuma temen doang, gue ngeliat dia kehilangan juga job banyak banget, opportunity banyak banget. Tapi dia belajar untuk berdiri sendiri pada akhirnya, gitu loh. Walaupun dia punya orang tua yang sangat suportif kan, kalau misalnya lo ngomongin diri lo sendiri, pasti lo ngomongin gimana caranya diri gue bisa keluar dari masalah ini. Dan menurut gue selama dia 4 bulan di dalam itu, dia nunjukin betapa willingness-nya dia. Iya. Untuk dia bangkit. Untuk bangkit lagi. Contohnya sekarang dia sukses gitu. Dan dia jangan GR ya, lo jangan GR ya. Gitu maksud gue. Kalau mau dibilang dia bangkit lagi karena orang tuanya juga nggak, dia berdiri sendiri, dia bangkit sendiri, semuanya sendiri. Dan walaupun prosesnya lama, gue ngeliat itu. Kalau Vel yang kena masalah, lu gimana sebagai kakak? Soal kena masalah ya Dia cukup mendukung sih. Iya, gue dukung lah sama kayak Valerie lah. Gue bakal ada buat dia. Dan di situasi apapun, gue bakal ada bersama dia. Lu tuh sering ngobrol deep talk gak sih berdua? Enggak lah. Enggak ya? Enggak, masalahnya bukan anything that happens in our life itu tuh di depan mata, jadi nggak ada TikTok ya, because I know everything. Valerie tuh kayak gimana sih? And lu ditanya Matt tuh kayak gimana sih? How would you answer it? I can go first. Oke, go first. Kalau in a film perspective mungkin orang-orang lihat dia bandel gara-gara tato, tapi sebenarnya dia nggak bandel. Sebenarnya he's very sensitive. Not a lot of people know that. Dia tuh orang yang paling sensitif, even lebih sensitif daripada gue, dan manja, jauh lebih manja daripada gue. Gue pun juga lebih independen daripada dia. Bener-bener. Menurut lo Valerie kayak gimana? Menurut gue, ya Valerie sih dewasa sih. Lebih dewasa dari lo? Bukan lebih dewasa. bukan begitu maksudnya. Tapi Terus, lebih ke dia dewasa. Not dewasa ya, apa dia tuh independen banget sih. Dan orang-orang tahu, mungkin orang-orang ngira dia kakak gue atau gimana gara-gara ya dia she's very independent. Dia kuliah di UK terus kayak menurut gue itu sih, she's very independent. Dia tuh susah banget gitu ngomong Independent and That's it? That's it? That's it. I mean you guys udah lumayan tua lah sekarang ya, dan udah bisa dibilang kayak karirnya tuh udah kelihatan mau kemana, dan you guys in a good position. What advice do you have for people that are starting out, for mini Valerie and mini Axel out there yang trying to figure it out? Mungkin bisa datang dari keluarga yang mirip kayak lu atau punya ambisi yang mirip kayak lu. What advices do you have for them? Gue sih selalu kayak like put my family first, siblings, kedekatan gue sama adik gue, orang tua gue yang kayak tadi kita diskusiin, kita kayak
keluarga yang benar-benar kayak nggak ada, there's no lies gitu. Iya, Kita bisa ngomong sebebas mungkin tentang masalah dan pendapat kita, dan itu diterima Iya satu sih. sama lain di antara Kita selalu tempat dikasih, gitu. ya. Jadi ya. untuk pesan gue ya try like create the bond, try so then you don't have anything to hide. Iya. Agree. Biar kalian biar bisa lebih kompak aja. What do you think? Yeah, I agree. Anything else to add? No. Okay. Lastly, do you have ada project? Do you have anything new in your life? Anything you want to say to semua orang? Gue lagi habis selesai syuting series yang tayangnya 6 bulan lagi. 6 bulan lagi? 6 bulan lagi. Kayaknya. I think. PLL, right? PLL season 2. Tapi belum tahu tayangnya kapan actually. So ya, PLL season 2. Gue Matt? baru banget selesai. Oh, ya gue nggak tahu sih film Gatot Kaca kapan tayang ya. Tapi ya jangan lupa kalian semua yang lagi nungguin Gatot Kaca akan tayang ntar lagi. Mantap. Anything else? Ada? Love you all, I love you all. I love Besoju, I love Sambal, I love you all. Thank you so much. Thank you Matthew, thank you Valerie, thank you semuanya teman-teman baca yang udah nonton. Please like, comment, subscribe. Tulis di bawah semua komen-komen kalian, semua konten-konten yang kalian mau lihat. Jangan lupa nonton kita. Thank you guys. See you next week. Thank you so much guys. See you. Hai teman-teman bacot, jangan lupa check our channel here and jangan lupa check our videos here.